Okay, good day, good day, good day to each of every one of us. Nandito naman ang inyong lingkod, si Pastor Armando S. Montero ay nagbabalik. Welcome sa tuwang uh, tulumanon, FB page sa YouTube channel. O ginaot mga kaigsunan na makatutok na po, makahimo usap kita ron sa pag segregate o pag-separate sa tuwang time kadali alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Ang ato ang topiko karon mga kaigsunan mahitungod kini sa itawag nga guide, no. So sa dili pa nato ni dayon sa unahan, shout out sa tanan nga mga covenanted pastors, covenanted churches Luzon, Visayas and Mindanao, o mas maayo pa ta nini nga adlaw. Nini nga adlaw pitsa 24 sa bulan sa Nobyembre, year 2025. Ini inyong ubos ng lagad nangumusta nga na kaninyo. O gadto na kita sa pamalandong sa pulong sa Ginoo. Atong makita dinhi sa Biblia may tungod kini sa ining gitawag nga giya or guide, no. So atong golden text makita dinhi sa John chapter 16 verse 13. Matud pa sa in English, howbeit when he, the Spirit of truth, is come, and he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall hear speak, and he will show you things to come. Nalago ng pulong sa Ginoo nga atong pamalandungan karon, ug matud pa kini sa Cebuano, magamando o magagiya. Ang balang espiritu mao gyud magagiya sa tibuok nga kamatuoran, no. So ang balang espiritu mao nay panglihok sa mga katawhan sa Ginoo karon tungod kay human naman ang amahan, human na pud ang anak, ug matud pa ni Kristo dili daw mapadala ang balang espiritu kung dili siya mobiya. Una nga nibiya siya diri sa kalibutan. Sa atong pagpadayon mga kaigsunan, atong masabot sa ato ang recent nga sitwasyon, kaning guide nga gitawag magnetic compass. So sa ako ang pamalandungan samtang naga-sideline po kaniadto, nagapanaod ko ga satellite cable, dili gyud ko makakuha sa maong signal kung wala ko'y compass or giya. So daghan kaining mga terminology mga kaigsuran, pero adunay similarity, no. Ug dugang pa kining radar. O ang usa ka sundalo wala siya radar, so dili gyud mabano ang iyahang target. So mao na ato makita dinhi guide, no, o lead dinhi sa Bible. Lucas 6:36, and he speak a parable unto them, can the blind lead the blind? Shall they not both fall into the ditch? So sa ni kapangutana nga makahimo ba daw kuno ang buta sa paggiya sa mga buta. So ang resulta na mga kaigsunan, mga hagbong silang tanan sa gahong tungod kay ang naggiya buta sa kamatuoran, no? Bulag sa katotohanan. Wala nga kinahanglan gayud og guide ang mga gimbuhaton sa atong Ginoo. Nagbilin ang Dios og instruction o giya aron nga ang iglesia sa ato ang Ginoo dili kini malihis. Gisulti na sa James chapter 3 verse 4, behold also the ships which they be so great and are driven first winds, yet are they torn about with a very small helm, whithersoever the governor listed. So matud pa diri sa Cebuano, tanawa usab ang mga sakayan bisan sila hilabihan nga kadako o ginapadpad sa mga makusog nga hangin, ginapaliso sa usa ka diutay nga bansalan, no, kung diin ang nahamutan sa nagaulin. So ato makita diri mga kaigsunan nga kining paggiya, no, gamay lang sa barko lang, no, ato masabot nga gamay lang na siyang maong butang apan mao'y nagapaliso sa pinakadako nga barko, no. So atong masabtan karon mga kaigsunan nga unsa ka importansya ang maong guide, no. Guide or
lead, compass, radar, o kining gitawag direction o manual. Maura na sila mga kaigsunan, nakalain-lain lang og mga terminology. So mapadayon ta higalag soon. So ang response adunay tulo ka klaseng response sa usa ka tawo. Either nga mo follow siya, mo obey siya sa moong nga giya, o either nga mo neutral siya, o either mo resist or mo reject siya. So naara na sa tulo ka reaction sa maong mga tao nga naka hands-on sa giya o nakabato niini. O ang luoy kayo katong walay mga giya tungod kay kinahanglan gito sila og guide. Sama sa barko kung wala nay guide, so maglibot-libot o magtuyok-tuyok kina sa balod o sa kining gitawag nga sa dagat. Now ang Bible ato makonsider nga guide nato o guide sa iglesia. Bible is our manual or instruction nga dinhi atong masabot nga matud pa sa Psalms 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So tinuod na mga kaigsunan, tungod kay ang ini nga kalibutan, madangog nga kalibutan, ngit-ngit o puno sa mga dili maayo, o kung wala kay suga walay maggiya nimo, so di gud pwedeng matulin og mag-success ang imuhang journey. Og ang atong makita dinhi sa balang kasulatan nga ang pulong sa Ginoo gituga, gituga dinhi sa kalibutan o gibilin kini sa iglesia sa atuang Ginoo. 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So atong makita nga doktrina gayod, mao gayoy timon, doktrina o pulong sa Ginoo, mao'y timon sa iglesia sa ato ang Ginoo. Tungod kay ang unsa ka dako nga iglesia, unsa ka sikat nga iglesia kung wa gani doktrina, so mawagtang og malihis gina og sobra pa sa mino mga kaigsunan. Tanawa ang Israel kaniadto, mga Israelites nga nawala na ang radar, ang giya sa adlaw, pillar of fire sa adlaw. Pagkagabi pillar sa gabi pillar of fire, sa adlaw pillar of clouds. Sa diin nga nasuko ang Dios, gikuha na ng mga guidance. So mo na nga 400 years sila sa kamingawan nga murag nga namlihis og nawala, So mopadayon ta mga kaigsunan, ang doktrina ug ang balaang kasulatan mao gyud importante sa iglesia. Now gisulti na dinhi sa 2 John 1:9 nga whosoever transgresseth abideth not in the doctrine of Christ hath not God, and he that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. Bugat kay ni nga warning o instruction mga kaigsunan. Angay gyud nga hinuktukan nga ang doktrina ni Kristo kinahanglan gyud nga huptan, dili dugangan og dili pod kuhaan. Kay kun bisan unsa ka sikat nga iglesia, unsa ka daghan nga iglesia, unsa ka known nga iglesia, kung adunay doktrina dihang dili mao nga nasambugan kinig doktrina sa tao, so meaning mga kaigsunan wala kay Dios. Og matud pa dinhi wala kay amahan og walay anak. Grabe bugat kay mga matud pa dinhi, he that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. Pero kung matud sa taas, and abideth not in the doctrine of Christ, so ang opposite niya na wala kay amahan, wala kay anak, o wala po'y balaang espiritu. So implied na diri mga kaigsunan kung ang usa ka iglesia naghupot sa doktrina ni Kristo, o wala kini pun-i, wala kini kuwai, o iya kining gi-accept o gi-practice kini, so automatically nga ang iglesia nga tinuod sa atong Ginoo, naa din ang balaang espiritu. Matik na siya. Wala na diri gi-appeal, So isdog ta sa unahan mga kaigsunan, kini mo'y kudaw, gi-address kini sa mga magtutudlo o mga pastor nga adunay authority nga muwali, adunay authority nga mobautismo o scriptural ang iyahang basihan. Take heed unto thyself and unto the doctrine, continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and them
that hear thee. So ato makita din mga kaigsunan nga giadres kini sa mga magtutudlo nga usab-usab kabahin ang maong pastor nga diin mo ay maggiya sa simbahan o pinaagi sa maong doktrina nga ihang itudlo sa ihang mga membro o kung wa kini nagkadimao mga kaigsunan, no? So dili niya maluwas iyang kaugalingon o adtong namati niya. Buto sabot samara nga wala siya'y guide, wala siya'y radar o wala siya'y kompas. Tungod kay walay doktrina nga pastor, no? Kinahanglan gyud nga ang pastor tinawag na siya'y inner calling. Nga din sinugo sa Dios og pinadala. Pinadala sa iglesia o gibutang siya diha sa iglesia isip nga overseer o shepherd o tig guide, tig tudlo sa mga instruction nga gibilin sa ato ang Ginoo. Dapat dili ka mogawas sa maong mga pagtulunan nga naa sa balaan nga kasulatan. Daghan po mga pagtulunan nga diin wala gisgutan sa uban nga mga iglesia. Like for example kining 3 destiny, only 2 destiny lang kanunay ginasubay-subay sa uban nga mga churches. Like for example sa mga traditional Missionary Baptist Church, wala na sila nag-embrace of 3 destiny. So adunay na missing link nila, no? Tungod kay diya sa Galatians 4 kanunay lang duha ka na predestined diya, anak sa adog, anak sa pagkaulipon, pero ang ikatulo sa sinugdanan gikan kang Abraham, nikuha si Abraham og ikatulo nga babae nga gitawag nga kanang gitawag nga si Ketura. No, kana nga linya nagrepresent na sa mga tao nga rejector og mga walay Dios o mga impernohanon, kay gitawag sila og anak sa pagkawala. Munay wala sa uban, pero sa covenant naa kana nga maong mechanics, una kana nga maong sistema o senaryo sa iglesia. So mo na mga kaigsunan, ang uban na wala mo dawat, no? Karon na poy na kubkuban og na poy na diskubrihan doktrina nga gikan pa kini sa 1st century o gi-practice sa 2nd century, mahitungod kining purification. Ang uban ani wala nagdawat kay gihasulan nga naaman ta ni sa balaang kasulatan o wala man kini naundang og kining gitawag man nga ordinance nga wala kini naputol. Mo na mga kaigsunan nga ang simbahan nga wala nag-practice og nag-uphold og nag-embrace niya na doktrina noong tao dali kay dawaton, pero sa doktrina nga gitudlo ni Kristo hagbay ra na gitudlo sa tong Ginoo. Example kanang outer darkness, so wala na nila giisip nga main nga instruction o pagtulunan o doktrina ni Kristo. Ay mutudlo tag outer darkness, ignon ka nga yung lighter. So apil na diha si Jesus Christ, new lighter pud si Jesus Christ. So muna mga ikigsunan, kana nga maong magtutudlo kamanang maong pastor nga wala nagtuon o wala nangayo o wala nagkinahanglan. Those who asking and seeking for truth shall be led into all truth. Dapat naana sa inner calling sa usa ka magtutudlo. Kay kung wala na mga kaigsunan, sigurado aduna kay mga sagol o sambog ang maong pag-teaching niya, ang mga pagtulunan. Ang unang Timoteo 4:16 nag-warning na ang Ginoo nga magpabilin ka sa doktrina nga gitudlo ni Kristo. Continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee. Now karon ang problema ani, ang kaatbangan ni kung wala ni padayon ang usa ka magtutudlo. Ang usa ka pastor wala ni padayon sa pagtudlo sa lunsay nga doktrina ni Kristo. Unsay resulta? So ang iyaha mga membro dili pod maluwas kay siya mismo dili maluwas. Unsa nga klase nga kaluwasan? Kaluwasan kini diha sa espesyal nga kahimtang nga din ikauban sa Ginoo didto sa kingharian. Kay sa 2 John 1:9 nag-ingon na ang Ginoo kung adunay usa ka doktrina nga mali sa usa ka iglesia, wala siya'y amahan, wala siya'y anak.
ug wala po siya balang espiritu. Asa siya? Naa siya sa gawas. Tungod kay ang adtong makasulod, adtong nag-abide ug nag-continue ug nagdawat ug nagpractice sa doktrina ni Ginoong Hesukristo. Sakit kini nga mga pulong mga kaigsunan, pero mao kini tinuod. Daw ang buhat sa balang espiritu nga diin nag-indwell sa iglesia sa tong Ginoo. Although nga naa siya duha ka klase nga ministeryo, the spirit ministry to the world in general. So, ang trabaho sa balang espiritu sumala sa balang kasulatan sa John 16 verse 7 to 11 nga mo konbiktar siya sa tanang nga mga makasala. Apan aduna siya special nga operasyon sa iyang iglesia. So mao na gitawag nga ikaduhang spirit ministry to the church, nga ang iyang papel sa iglesia lahi, no, sa maong general scope. Ang maong balang espiritu ingon nga gasa sa iglesia to dwell in them, nga mag-indwell sa iglesia sa itong Ginoo o muuban bisan sa kinatumyang katapusan sa kapanahonan mo nagisaad sa Dios, o mag-abide, mag-guide, no, mag-comfort, no. So mo na ang special operation sa balang espiritu diha sa ihang faithful nga simbahan. So ang kalibutan dili makadawat ni ana, no. Ingon nga gasa, ingon nga magpuyo o magkauban o magiya. Matod pa sa John 14:17, the world cannot receive. So bisan gani sa mga bautismado, wala gani nakadawat ng uban, only nga faithful sumala sa buhat 1:15 kung imo nang hinuktokan og pamalandungan nga ang 120 lamang ang nakadawat sa moong gasa nga diin didto gibubo o nahimong nabautismuhan ang first church nga didto sa Apirom naghulat, og dili lang 120 ang na pundar ni ana gikan pa kang Jan o kang Kristo mismo, pero sa pagsaad sa atong Ginoo maghulat kamo dinhi sa ipadugay ipadala ang balang espiritu. So 120 lang ang nagmatinumanon, no, nga diin naka-enjoy niya ng moong privilege. So maisdog ta mga kaigsunan sa buhat 2 Korintiano, and they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. So sa human nga diin kay gipauban na sa Ginoo ang milagroso o ang uban pa mga gasa diha sa nakadawat diha sa balang espiritu. Si Pedro usa na diri, si Pedro nga naka-benefits nga wala ni siya formal nga edukasyon, irihis ni siya kining gitawag ni siya wala na siya iniskwelahan, pero diin nga gipauban sa Ginoo ang miracle ngadto sa ilaha. So si Pedro nga illiterate kumbaga nagwali og 3,000 souls ang na-convert og nakabig nini tungod kay dili basta-basta ang nag-uban kanila nga mao ang balaang espiritu. So mo na history mga kaigsunan. Apan ang bautismo sa balang espiritu once for all lang na nahitabo. Og ang nasundot niya na, so wala na mabasa sa Biblia nga gibautismuhan sila literally sa balang espiritu niya naapoy kalayo ang ilahang ulo. Unya muwali na sila linguistic, no? Sa kaisa lang na nahitabo sa panahon sa 120 ka mga faithful brethren dito sa Apirom. Ngani ato makita dinhi, no, nga naana ang iglesia sa tong Ginoo nag-existar na tungod kay ang resulta sa pagwali ni Pedro sa isa lang kawali 3,000 souls nadugang, no, nadugang. So dinhi matamaan ang mga Pentecostal, matod pa nila ang ilang trace back sa ilang history sa ilang simbahan during Pentecost, no. So naa dinhi atong makita nga dili unta ingnon nga idugang kun dili mo pay pagtukod, kung during Pentecost manggaling. So sa panahon sa Pentecostes naa na iglesia og nadugang na lang ning 3,000. So misdog ta mga igsunan, og para nato nga naulahi o sa mga hintil nga wala gyud makasaksi sa pagbubo sa balang espiritu og sa pagbautismo niini, kay matod man ni Kristo nga ang nagsunod niya, si John the Baptist magbautismo diya sa tubig, apan si Kristo daw nga nagsunod niya mo'y mabautismo sa balang espiritu. Og sa kanatong naulahi, unang Korinto 12:13, for by one spirit are we will baptized into the one body,
whether we be Jews or Gentiles, whether be bond or free, and have been all made to drink into one spirit. Sa Cebuano, kay kitang tanan gibautismohan diha sa usa ka espiritu aron mausa ka lawas, bisan mga Hudiyo kon mga Kristiyanon, bisan mga ulipon kon mga dili ulipon, o kitang tanan gipatuhop og usa ka espiritu. So ato makita mga kaigsunan nga kaysa lang to nahitabo ang naulahi nga na nadugang sa iglesia sa atong Ginoo, gipatuhop na ang balaang espiritu. Bali ma-appeal na siya, matuphan na siya sa maong pag-indwell o kining gitawag nga pagkauban, pagkumport, masali na sila. So dili kay ingon nga repeatedly ang maong baptism, no, sa balaang espiritu, kay once for all lang ni nahitabo dito sa upper room. O ang sa ulahi ni ini nahimo kining natuphan mga kaigsunan. So mao na ang trabaho sa balaang espiritu. So isdog ta og unsa may mahitabo sa maong tao nga wala diha sa tinuod nga iglesia sa tuang Ginoo. O kung siya karniro higala igsoon, kay gisulti na daan sa John 10:16, another sheep I have which are not of this fold, them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. Gisulti daan sa Ginoo nga aduna say mga karniro nga wala pa nasakop sa iyahang iglesia. So ang issue diri mga kaigsunan, karniro na ni siya daan, no? Nga kinahanglan na padad-an ni siya magwawali, kinahanglan nga padad-an na siya na-authorize nga muwali, mutudlo niya og ang sinyalis nga karniro ni nga diin kuhaon og ibutang sa usa ka turil mamati, no? Matod pareho ako adunay uban nga mga karniro nga wala niining turila. So nagpasabot si Kristo nini sa mga hintil nga nagtuong nagdawat niya nga sold out kang Kristo. Mao na nga sa pagpadala sa mga missionaries nga sinugo sa iglesia. So ang sinyalis nga karniro siya kay mamati siya, no? Nga kinahanglan usab nga ako silang pagadadon og magapatalinghog sila sa akong tingog og sila mahimong usa ka panon, usa ka magbalantay. So you see, so dili mao ang explanation sa traditional Baptist o uban pa mga preacher diha nga ang kanding mahimong karniro. Asa ana ra mahimong karniro kung mamembro na ug matrain na diha sa iglesia. Mali, no? Tungod kay kita mga hintil, kita ang bot ipasabot niini nga kaming nga masundot og masakop og maka-enjoy sa mga privilege mo gani ng covenant, no? Everlasting covenant, tungod kay gi-open kini sa tanang tao, Hudiyo man og sa mga hintil. Padayon ta higala igsoon og ang tao nga diin nga naasay pagpangayo og nangita sa kamatuoran, those asking and seeking for truth, matud pa sa Lucas 11, mo nay i-lead sa balaang espiritu, no? So mo nay mahitabo sa wala pa diha sa turil sa atong Ginoo. Kining Lucas 11, usa kini ka kasaysayan 1 to 13 pati mining taasa. So mao ni ang nangita sa kamatuoran og wala gid kini na discourage og ang istorya niini mga kaigsunan nangayo, no? Nangayo siya og kining gitawag persistent ang iyahang paghangyo og bisan tuod nga dili na siya entertainon sa mao niyang abyan o amigo apan tungod sa iyahang sige og hangyo, so nibangon og nihatag sa moong gikinahanglan. Og ang punto dinhi sa ubos atong lantawon dinhi matud pa dinhi sa 12, kun ang pangayuan siya og usa ka itlog, paghatag ba siya niya og usa ka tanga? Busa kung kamo nga mga dautan mahibalong muhatag sa mga maayong hatag sa inyong mga anak, dili ba labi pa ang inyong amahan nga langitnon magahatag sa Espiritu Santo sa mga nagapangayo kaniya? So dinhi atong makita, masabtan nato nga gi-compare nga ang balaang espiritu gasa na diha sa iglesia sa tong Ginoo, og ang makadawat lang niya na kadtong those who asking and seeking for truth. Pero katong wa nang kinahanglan, bisan pag sige na siya pangayo, bisan pag
mura na siya commander, come Holy Spirit, I need you, di kina makadawat tungod kay usa kini kagasa diha lang sa tinuod nga iglesia sa tong Ginoo. Mo na mga kaigsunan, mo ni ang picture out at makita dinhi ang iglesia sa tong Ginoo. Tadiin nga naa na ka diha sa sulod, appeal ka na sa pag-comfort, no? To comfort with Him, to dwell with Him, to be in them, to abide with them, to guide with them, ingon nga as a gift. So, dili na individual nga ang balang espiritu mo sulod nimo individual, di ka mubuto, no? Third person imong sulohon. So, as a group, diha nag-indwell ang balang espiritu. Og natuphan kita nga mga hintil nga diin kita na nahimong kabahin o nasundot diya sa iglesia sa tong Ginoo. So mo na ang guide karon ining mga taknaa mga kaigsunan. Og ang iglesia naa din ha ang Word of God o doktrina, og ang balang espiritu nag-indwell diha, og ang pastor og ang madyakono diha mo'y mahimo ng literal nga overseer o mag-lead og maggiya sa imong iglesia nga diin dapat ang magtutudlo mutudlo sa walay kulang o walay sobra, no? O dili o sobra ba. So kinahanglan nga tontonado, libilado, eskwelado, doktrinado ang maong magtutudlo nga diin ibutang sa maong iglesia. Pero kung ang magtutudlo binayran, so wa daw nay kahangawa sa mga karnero. Isulti na sa balang kasulatan mga kaigsunan. Busa wala naman tay igong panahon og hinaot nga namati man kakaron kung wa pa ka masakop sa tinuod nga iglesia, usa ka nga nangita, no, seeking and asking for truth shall be led into all truth. Kaya ang balang espiritu magapanglihok sa imong kinabuhi. Unya kung ikaw naa sa iglesia sa tong Ginoo, so kinahanglan nga muobey ta kay ang makadawat nini Acts 5:32, and we are His witnesses of these things, and so is also the Holy Ghost whom God hath given to them that obey Him. So klaro mga kaigsunan nga ang balang espiritu madawat lang ni sa mga nagasugot kaniya. Pero kadtong mga dili masinugtanon, mga supakiro, so sorry kay dili na sila matagaan bisan ang kalibutan, the world cannot receive. So Godspeed everyone mga kaigsunan, hinaot nga ang Dios manalangin nga atong tanan, o hanggang sa muli magkita-kits tayo sa maong disim nga programa, The Gospel of the Kingdom. O dili ato kalimtan ang atong topic karon, may tungod kini sa kumpas o radar o giya nga diin mao gyud gikinahanglan niining madangog nga kalibutan. Hinaot nga dili niyo kalimtan sa pag-subscribe. Kung wala pa ka naka-subscribe sa ako ang YouTube channel, so i-subscribe ang Arm Mary 67 og ipinduton nimong subscribe og pinduton po nimo ang katong bell nga all, aron nga sa ingon niya na updated ka sa ato mga programa. O sa FB page, Mindful Moments, so just like and share higalayg son. Apan kung naa kay i-contribute sa financial nga bahin, so na ako'y GCash verified na 0939-1633-428. God bless mga kaigsunan, o hanggang sa muli magkita-kits tayo. Bye-bye!